राग सूचना दिखाई से राग तो बर्तमान आम पाला भितर से राग पाला गान आम पाला भितर ये तीन जिन मुख्य गाइबा बजेबा नाचवा ये तीन जिन मुख्य तेनाली अलग से पथर खोदित होकर चित्र सब आम परवर्ती समय पाइपुँ आलोचना जाने पाइपर एवं उग्र संगीत से दुईटी विभाग था गोटे तथ्यात्मक आ क्रियात्मक तथ्यात्मक हूँ थियोरी जोटा आपत पाई किंतु क्रियात्मक प्रैक्टिकल पालार प्रैक्टिस पालार परिवेशन बर्तमान एत सुमधुर भाव में समग्र ओडिशा पुरपल्ली एत परिमाण व्यापी जाइए तार थियोरी तार तथ्य तार मौलिकता तार मूल उत्स बर्तमान आम से भाव में संग्रह करूँ से भाव में आम गवेषणा करूँ जहाँफल कि यही भाव रही आउ गोटे कथा आमर देवता हेले जगन्नाथ देउल हेले बड़ देउल श्रीमंदिर आपणकर गोटे गायक सिद्धांतदर्शी मदन मोहन जेना श्री नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद ओडिशार सभापति आमर ये संगीत नाटक एकाडेमी द्वारा आयोजित तासकाठिया पालार उत्सव ता सहित 2 दिन जाक होची पालार संपान आलोचना चक्र ए आलोचना चक्र को उद्घाटन करछन्ती आम प्रमुख सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवार विष्णुपद सेठी महोदय सहित अच्छा आम एकाडेमी सचिव रही निर्देशक संस्कृति विभाग रही ये जो उद्घाटित है आमर संपान तार प्रथम पर्यायर आलोचना रखिंट डॉक्टर हरिहर कानून को कथावस्तु रही ओडिया भाषा साहित्य संस्कृतिर सुरक्षा पालार भूमिका पाला हूँ एक शास्त्रीय कला ताकू आम लोककला बौद्धिक स्तर भितर रखी आगू नौ थाए किंतु वास्तव में वैदिक जुगर विभिन्न रूपर रूपांतर करी क्रम परिवर्तन होगी वर्तमान एकविंशतितक शतक आम पालार ये अवस्था पहुंची आमर द्वितीय सोपान रही आलोचना करेंगे डॉक्टर संतोष महापात्र पाला गवेषक जे कि तार विषयवस्तु रही आधुनिक अत्याधुनिक जुग रुचि पालार स्थिति तेणु ये जो ओडिया भाषा साहित्य संस्कृतिर अस्मिता वास्तव में प्रारंभिक कालरू एजावत पालाकार माने विभिन्न मंचरे पल्ली ठार आरंभ कर सहरांचल साधारण जनसमाज तृणमूल स्तर लोक आरंभ कर बौद्धिक स्तर लोक पाखरे प्रचार प्रसार करियासुचंती ओडिया भाषार गौरव व इतिहास को एपर्यंत प्रवहमान धारा आकार नहीं आमर 2 दिन धरी चलिए आलोचना चक्र आसंता काली अच्छा डॉक्टर शांतनु रथ एवं अच्छा डॉक्टर रघुनाथ पंडा महोदय आलोचक हिसाब से ता सहित आम दासकाठिया प्रदर्शन करवा आज गोटे दल काली गोटे दल आ पालार गायक गायिका आज 4 दल प्रदर्शन करेंगे पाला आसंता काली 5 दल प्रदर्शन करेंगे ये जो अभिनव पदक्षेपटा ग्रहण कर एकाडेमी द्वारा 2012 मसीह प्रति वर्ष आम उत्सव पढ़ी आसुले ए वर्ष किंतु गोटे नियारा कार्यक्रम है 2 दिन प्रायतः 250 रु अधिक गायक गायिका आमर जोग देइचंती ए जो पालार संपान ए आलोचना माध्यम आम पालार प्रकृत माने अवस्थिति कौन प्रगति कौन आग को हम कौन एक कथा वक्ता मान शुणा एवं पालार शास्त्रीयता को प्रमाण करने गवेषणा धर्मी कार्यपंथा सब ग्रहण कर आम संस्कृति विभाग को संस्कृति भाषा साहित्य संस्कृति विभाग निर्देशक आ प्रमुख सचिव एवं आम संगीत नाटक एकाडेमी जी होती संपादक आम कथाटा रखीचु। हाँ सर आ गोटे कथा आस्ते आस्ते युवपीढ़ी माने फिल्म सीरियल को छाड़ी पाला ठू दूरे रोचंती कौन देवे वार्ता यार कारण होची जे सस्ता मनोरंजन आजिकाली जदि बा से गोटे स्खलन पथ को माने अबाट को नहीं जाउची तथापि मनीषर गोटे मनोर रुचिटा भिन्न प्रकार होची से अश्लीलता को माने अन्यमनस्क भाव में चाहिए इच्छा करुची तेणु पाला गोटे ओडिया भाषा साहित्य संस्कृतिर गौरव हूँ बसंत कुमार राउत
ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ। ହଁ ରାଜ୍ୟ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଏକ ସେମିନାର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ପାଲାର ଭୂମିକା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୁଗ ରୁଚିରେ ପାଲାର ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ନା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ବି କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ଏକାଡେମୀ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା। ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ଇଏ ହଉଛି କେତେ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି 250 କୋଉ କୋଉ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଯେତିକି ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ 250ରୁ ଅଧିକ ହେବେ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଜି ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଚିବ ପ୍ରବୋଧ ରଥ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ଦାବି ଅଛି? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ତ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଲାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ରହିବ ଯେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଏଯାବତ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛି, ସାକ୍ଷର ନିରକ୍ଷର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗଣମାନସରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରି ଆସିଛି ପାଲା ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆକୁ ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରପିଢ଼ି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ପରପିଢ଼ି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପାଲା ଗାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଚାଲିଚଳଣି ଆମର ଜୀବନଧାରା ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ମାଇଥୋଲୋଜି ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୁରାଣ ରହିଛି, ଇତିହାସ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଏ ସବୁର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାରଣ ଯୁବକ କଳାକାରମାନେ ଯୁବକ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।